প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনটি যুদ্ধ জাহাজের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরের উদ্বোধন করেছেন। আইএনএস অগ্র, আইএনএস দুনাগিরি, আইএনএস সংশোধক, আইএনএস দুনাগিরি অত্যাধুনিক স্টেলথ প্রযুক্তি সম্পন্ন ফাইটার ফ্রিগেট। অন্যদিকে রেডারকে ফাঁকি দিয়ে শত্রুর উপর নিখুঁত আঘাত আনতে পারে। আইএনএস সংশোধক সমুদ্রের অতল গভীরে নিখুঁত নজরদারি। আইএনএস সংশোধক বিশাল আকার সার্ভে ভেসেল বা লার্জ সার্ভে ভেসেল জাহাজ। আইএনএস অগ্র সাবমেরিন বিধ্বংসী যুদ্ধ জাহাজ। আইএনএস অগ্র সমুদ্রের নিচে লুকিয়ে থাকা শত্রুর ডুবোজাহাজ ধ্বংস করে। অর্থাৎ তিনটি শক্তিশালী যুদ্ধ জাহাজ আজ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং পাশাপাশি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দরের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। আপনাদের জানাই যে আইএনএস অগ্র সমুদ্রের নিচে লুকিয়ে থাকা শত্রুর ডুবোজাহাজ ধ্বংস করতে সক্ষম। জলপথে ভারতের ত্রিফলা শক্তি। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে জলে নামলো তিনটি যুদ্ধ জাহাজ। কলকাতায় তিনটি যুদ্ধ জাহাজের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই তিনটি যুদ্ধ জাহাজ। তিনটি যুদ্ধ জাহাজই গার্ডেন রেজ শিপ ইয়ার্ডে তৈরি। দুটি যুদ্ধ জাহাজ আজই আন্দামানে রওনা দেবে। আরো একবার আপনাদের জানাই যে আইএনএস অগ্র, আইএনএস দুনাগিরি, আইএনএস সংশোধক, আইএনএস দুনাগিরি অত্যাধুনিক স্টেলথ প্রযুক্তি সম্পন্ন ফাইটার ফ্রিগেট। রেডারকে ফাঁকি দিয়ে শত্রুর উপর নিখুঁত আঘাত আনতে পারে। আইএনএস সংশোধক সমুদ্রের অতল গভীরে নিখুঁত নজরদারি। আইএনএস সংশোধক বিশাল আকার সার্ভে ভেসেল বা লার্জ সার্ভে জাহাজ। আইএনএস অগ্র সাবমেরিন বিধ্বংসী যুদ্ধ জাহাজ। আইএনএস অগ্র সমুদ্রের নিচে লুকিয়ে থাকা শত্রুর ডুবোজাহাজ ধ্বংস করতে সক্ষম। জলপথে ভারতের ত্রিফলা শক্তি। India sails forward with confidence. A new chapter begins at GRSE, Kolkata. India commissions three powerful symbols of maritime strength, self-reliance, and national progress. Designed, built, and integrated in India. These ships showcase the power of Atmanirbhar Bharat, uniting innovation, industry, and skilled talent across the nation. Dunagiri, built to dominate the battle space. वो ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। देवियों और सज्जनों, भारत की समुद्री यात्रा का यह एक अत्यंत गौरवशाली पल है। भारतीय नौसेना के 3 महाबली युद्धपोत आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। स्वागत कीजिए आईएनएस दूनागिरी। अंततः वो ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। देवियों और सज्जनों, भारत की समुद्री यात्रा का यह एक अत्यंत আপনাদের জানাবো যে ভারতের পুনর্জাগরণের গতি দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। বাংলার মাটি দেশের উন্নয়নকে নতুন দিশা দেখিয়েছে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী। সমুদ্রপথে পশ্চিমবঙ্গ গোটা বিশ্বকে জুড়েছে। প্রতিরক্ষায় শক্তিশালী হতে হলে জলপথে শক্ত হতে হবে। হুগলি নদীর জলধারা বহু ইতিহাসের সাক্ষী মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গে প্রতিভা উদ্যম দুই আছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিভা এবং উদ্যম দুই আছে। ব্লু ইকোনমিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে পশ্চিমবঙ্গ। জলশক্তি, জল বাণিজ্যে পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্ব অপরিসীম, এমনটাই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। मुझे प्रसन्नता है कि इसी अवसर पर मुझे बंगाल की इस महान भूमि पर आने का अवसर मिला। यह वह भूमि है जिसने भारत के विचारों को नई दिशा दी है, जिसने भारत के पुनर्जागरण को गति दी है और जिसने सदियों तक भारत को
समुद्र के रास्ते से दुनिया से जोड़ा है। दुनिया गवाह है कि मैरीटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है, समृद्धि जुड़ी है। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है। और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है। साथियों, भारत आज जिस नए समुद्री युग की ओर बढ़ रहा है उसमें पश्चिम बंगाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यहां बंदरगाहों की क्षमता है, यहां उद्योगों की क्षमता है, यहां प्रतिभा है, यहां कौशल है, यहां समुद्री अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में पश्चिम बंगाल भारत की ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और कोस्टल डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। বঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৩টি যুদ্ধজাহাজের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরেরও উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। আইএনএস অগ্র, আইএনএস দুনাগিরি, আইএনএস সংশোধক। আইএনএস দুনাগিরি অত্যাধুনিক স্টেলথ প্রযুক্তি সম্পূর্ণ ফাইটার ফ্রিগেট, রেডারকে ফাঁকি দিয়ে শত্রুর উপর নিখুঁত আঘাত আনতে পারে। আইএনএস সংশোধক সমুদ্র অতলে গভীর নিখুঁত নজরদারি চালাতে পারবেন এবং আইএনএস সংশোধক বিশালাকার সার্ভে ভেসেল বা লার্জ সার্ভে জাহাজ। আইএনএস অগ্র সাবমেরিন বিধ্বংসী যুদ্ধ জাহাজ। আইএনএস অগ্র সমুদ্রের নিচে লুকিয়ে থাকা শত্রু ডুবোজাহাজ ধ্বংসে সক্ষম। জলপথে ভারতের ত্রিফলা শক্তি। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে জলে নামল ৩টি যুদ্ধজাহাজ। কলকাতায় ৩টি যুদ্ধজাহাজের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল, ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ৩টি জাহাজ। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है, भारतीय इंजीनियरों का कौशल लगा है, भारतीय श्रमिकों का परिश्रम लगा है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की पहचान विश्व के बाजार बनने से नहीं है, मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। भारत निर्माता बनना चाहता है और जिस दिन निर्माता होगे ना,
उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। जिन 3 जहाजों की कमीशनिंग हुई है, उनके निर्माण में 200 से अधिक एमएसएमईज ने योगदान दिया है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इन 200 एमएसएमईज में, इन लघु उद्योगों में रोजगार पैदा हुआ होगा। अब समय आ गया है कि भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करे। इसलिए भारत ने शिप बिल्डिंग के क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है।